शोभे के जोहार। तो हमरे एबे कुरमाली माने लगभग जो किताब गिला है न, तो वह किताब गिला एबे हमरे पढ़े शुरू करब काहे कि एखन वर्तमान समय तो कोनो एग्जाम नहीं। ऐसे उम्मीद है कि एबे एखन झारखंडे एग्जाम हेतई होले एखन जेटेट कर एग्जाम हे कर उम्मीद है। और जेटेट कर एग्जामो इतना चाँडे नहीं हेतई काहे कि एखन मैट्रिक और इंटर कर एग्जाम जे के लेन ना माने झारखंड एकेडमिक काउंसिल वह हुआले जेटेट करो आयोजन है कि तो सहीटा गलाए हमरे इटा बुझी होला कि एखन जेटेट एग्जाम करो लगभग इचिक देरी है। तो कर पहिल हमरे कुरमाली कर जे किताब गिला है न, तो वह किताब गिला लई पढ़े शुरू करो पर किताबे जितना ओकर हुआ चैप्टर गिला है वह चैप्टर गिला के पढ़बी। तो वह तक माने आज हमरे शुरू करी होला कुरमाली कहनी जुड़तीटा। तो कुरमाली कहनी जुड़तीटा जितना कहनी गिला है यह कहनी गिला के हमरे एक धार लेक पढ़ ले जाबी। तो कुरमाली कहनी जुड़ती तो कहनी जुड़ ई किताबटा कबो कबो क्वेश्चन पूछेला कि कुरमाली कहनी जुड़तीटा कोने लिख लिया है। तो इटा कोने लिख लिया है, इटा लिख लिया है चंद्रमोहन महतो। कोने? डॉक्टर चंद्रमोहन महतो। ताकर बादे जे कुरमाली कहनी जुड़तीटा है इटा एबेर हमरा देखब कि इटा कयटा कहनी गिला है और वह कहनी गिला ले माने हमरे शुरू करब। तो इटा कहनी आउन कयटा इटा कहनी है पहला कहनी एलोन शिकार, दूसरा कहनी हले सबरनाखा नदीक जनम, और तीसरा हले सियारे चौछाली, चौथा हले भाई भाई, पांचवा हलोन जेनी जगह हम, छठा हले छटपटी और सातवां हले बांछा। तो कयटा है? 7टा कहनी है और 7टा गिला कोने कोने लिख लिया। तो और शिकारटा चंद्रमोहन महतो, सबरनाखा नदीक जनम श्याम सुंदर महतो, और सियारे चौछाली क्षीरधर महतो, और भाई भाई खगेंद्र महतो, और जेनी जगह हम चंद्रमोहन महतो, छटपटीटा बसंत कुमार मेहता और बांछाटा प्रोफेसर एच.एन. सिंह। एच.एन. सिंह माने हरदेव नारायण सिंह। तो आज हमरे यह इटा के पढ़ी होगला जस्ट शिकारटा के माने एक जो पहला कहनीटा कि शिकार यहटा के हमरे पढ़बी जेटा चंद्रमोहन महतो लिख लिया। तो इटा किना किना कहिला सेटा हमरे पढ़ ले जाब और बुझ ले जाब। तो सबले पहिल कहिला कि बेड़ा डुबा लेक हुलहुली माने शीतली हवा बही माने बेड़ा डुबे कर সময়टा कि एकदम हुलहुल माने धीरे धीरे और एकदम शीतल 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 हवा बहिला कहिला जे धीरेन के फाँका फुतुड़ छाड़ माने सुते है। तो धीरेन है धीरेन के माने खाली जगह निदा है भीतर घरे तो सुते जायगा नहीं और जे भीतर घाटा है हुआ तो सुते जायगा नहीं कहिला से महान जाड़ेक डरे आमारी कर भरसी भरी देलाती माने से माने जे जाड़ है वह जाड़ेक डर तक जलाए भरसी भरी देलाती कहिला आउड़ी कर। ताकर बादे आगु बाटे किना कहिला धीरेन छाड़ माने ढनगल है और धीरेन धीरेन किना छाड़ माने ढनगल है कहिला काल काल मेघ रात माने एकदम पूरा अंधेरा वाला रात की थिथाले गानी एक बीता धूर देखे माने आराम से गानी देखो नहले गानी एक बीता धूर देखाते इतना अंधार है आकाशे एक कोटी तारिया नहीं बुझाए आईजो बाधे रहे जखन बाधे रही तक वह कहाँ तारिया देखाता। तो सही नियार कहिला गोटा आकाशटा एक कोटी तारिया नहीं देखातला और एसन बुझाइला कि आईजो बाधे रहे निशा भोग रात ले पार हे कला कहूँ साड़ा नो सबद और निचाल राइते धीरेन कर आँखे नींद नहीं किना कहिला कि निशा भोग रात ले पार हेकला तकर बाद माने ढेर रात हे गला है ताव कहिला कहूँ साड़ा नो सबद और निचाल राइते धीरेन कर आँखे नींद नहीं माने ढेर रात हे गला है निशा भोग रात माने एक पहर लेक पार हे गली हलो एखन तक जे धीरेन है के न धीरेन कर आँखे माने नींद देके नी लागल है ओकर आँख ठाड़ है माने ओकर
আরেকটা নুবার নাকি মানে ঠাড়াই কইলা সেই ঠাড় আঁখে বাঘটাকে দেখে খোঁজেগলা ওহে ওহে মানে জাগিকেই বাঘটাকে দেখে খোঁজেগলা পরশু দিন সাধেক গাইটিকে খায় দেলাই পরশু দিন নয় বাঘ আর রহে সেই ওকর একেটি গাই রহিব সাথে গাইটিকে খায় দেলাই সেইটা ওকর দেখে কি ইচ্ছা হয় সেই দুঃখ আর রাগ কর ঘেরা মানে কোনো খোঁজিস ওহেটা যে ওকরটা দুঃখ হেলা ইয়া রাগও আহি কি ওহে বাঘে ওকর গাইটিকে খালাই সেইটা গেলাই মানে ওকর আঁখে নিদ নিয়ে গেলা একাদশী কর রাত চাঁদ উঠলি একাদশী কর রাত রহি কহিলা আর চাঁদ উঠলি চাইরো বাটে ফিনফিনি ইজত হেলি তাকর বাদে কিনা হেলি চাইরো বাটে মানে গোটা ইজত হয়ে গেলি মিন্তু কন্দেলে আয়কে সে খিয়াল বাদে ঢাপি ঘুরালি लेकिन কহিলে ওটা বেশিক্ষণ নি রহলি মিন্তু কন্দেলে গালি ইয়ারে একদম যেসন গোটা ইজত হেল বাদে অচানক আন্ধার হয়ে যায় না সেইনার বাদিরটাকে কহিলাই সে খিয়াল বাদিরটা কন্দেলে গালি ইয়ার ওটাকে ঢাপি ঘুরালি চাঁদ ঘনে आघू बाटे परायन कुदाय पहुँचाल आरो जाति घुराए किना कहिला चांद घने आधु बाटे पाराय न कुदाय पहुँचाए आरो जाति घुराए जैसे चाँद ती आघू बाटे जाए न बादिटाও हुदे जाइला সেইটা কহিলা ধীরেন কর आँख ওরাক লীলা খেলা महान हिटकल आँख আর ধীরেন করো आँखे ওটাই দেখিস কি কখন ইজত হইলা फिर কখন আন্ধার হইলা ওহে কর যে লীলা খেলাটা ওটা মানে অটকল है ওরা কর লীলা খেলা মানে ধীরেন ওর হিয়া কষ্টি যাইলে মানে ওকর যে দিলটা হয় না ওকর মানে হিয়াটা ওটা মানে বেশ নিয়ে কষ্টি যাইলে দেখুন কখন ইজত হইলা কখন আন্ধার হইলা হে কর যে লীলা খেলাটা দেখি কে আগে বটে কিনা হইলা 4 দিন কর পরেই বান্ধা পরব আইকলা মানে 4 দিন কর বাদেই বান্ধা পরব মানে ওহে সরই পরবটা আইকলা সেই পরবে ঘাড়ে দুয়ারে লড়ালড়ি নিতে দিন তুলসী ঢিপায় দুয়ার পিড়ায় চত গোবর ছিটকা দেকর গোবর পাওয়াতে কিনা কহিলা কি এবার 4 দিন পরে হ্যাঁ সরই পরবটা আইলা আর সেই পরবে তো সরই পরবে তো গোটাই সাফ সাফাই করবে করলা সেইগুলা কহিলা কি সেই পরবে ঘাড়ে দুয়ারে লড়ালড়ি করে এতেই নিতে দিন তুলসী ঢিপা গিলায় আর দুয়ারে পিড়ায়ও মানে চত গোবর ছিটকা দেখ और गोबर पाता कहाँ एबर गोबरটা कहाँ पाता কহিলা ওকর একটি গাই রহে তো উটি তো হ্যাঁ বাঘটা ধরলে হয় সেইটা কহিলে গাইয়ে দুধে গাইয়ে পরবে দুধ ঢার দেখ और দুধ পাওতা कहाँ এবার দেখা ওটা শহরের পরবটা তো গাইকর পরবে কি তো ওহে পরবটায় এবার লড়াই করে জ্বালান গোবর কাহা পাতা এবার ওটা পূজা করে যখন হে সেই তখন দুধ ঢার দেলা দুধ কাহা পাওতা সেইটা কইলা উঠ বিহান দুদু দে দুদু কর গোল ছুয়া গিলায় দুধ পাতা कहाँ এবার ছুয়া গিলায়ও कहाँ দুধ পাতা কহিলা এসে তো खोजी कोनो काम পাই যাতে এসে এসন না লাগে কি মানে নি রহলে নি চলতে ওটা खोजी কোনো কামটা তো পারিয়াবে করতে কিন্তু পর্বে চুমাচুমি करता कैसे लेकिन পরবটা চুমাচুমি গিলা कैसे करता আরও তো গাই নেখত আর আরও তো গাইও নেখত এন্ধ কিনা বুড়া পুরখা কর চালাই আনল নেগ নীতি ছাড়াতে এবার এখর মানে গাই নেখত এটাকে মানে থোড়ি কি নেগ নীতিটা এবার ছাড়াতে एक मुठा निकास बहरा के पूजा पासा चुमाचुमी नी हेती जबे जबे तोके पार ना करो इ पार नितर उ पार पेरू रागा के किना कहिस की जबे तोके पार ना करो कहिला इ पार है नहीं उ पार ओए मने मने मन करी गाई कीड़ा खाए लगला ओए मने मने ओहेटाई क्रिया खाया लगला कि बाघ के मन एक तो इपार करबिंग माने ओके मोराय देबिंग সেইটা কহিস ঝলফল জেসলে ধীরেন ফারসা ধরলা তাকর বাদে ধীরেনে ফারসা ধরলা ওয় ফারসা ধরলা ওয় দুঃখ আর রাগ মাহান
সেব ঢোকে লাগলা, মানে রাগে আর দুঃখটা মানে ন সেব ঢোকে লাগল, সেইটা কহিলা সেব ঢোকে লাগলা। ওকর আঁখে কেঁচি আর লর, চুল মুড় ধুঁধল ফুঁদল, আঁচ গেউর নিয়ার লাল, হাতে ফারসা ধরি তুলসী ঢোপে আইকে ঠাড়ুয়াল। কিনা করল ওকর যে রাগে ওকর মানে ওকর যে আঁখ গিলা একদম লালে লাল হয়ে গেল হয়েছি, আর কেঁচি বাহরাকে আর কি লড়ো বাহরাইলে, আর ওহে মানে হাসে হাতে হাতে ফারসা ধরল, আর ওহে তুলসী ঢিপে আইকে ঠাউরাল। शायद अरदास करित रहे, माने शायद ओए एसन एसन ठाउराल जाके कि अरदास करित रहे। সেই ক্ষণে ওকরে তাহা বীরেন কোনো কামে আওল, ওকে সময়টা ন বীরেন ওকর তাহা কোনো কামে আওল। তুলসী ঢিপে জড় হাতে ফারসা চিপি अरदास করল দেখিকে ও ঘাড় বাটেই ফিকা সলগায় সামাল। তো ও দেখিস কি ও আরদাস করিস মানে পূজা করিস, সেইটা দেখি কেউ কিনা করল ঘাড় বাটেই সামাল আর ফিকা সলগায় সামাল ঘাড় বাটেই। বাহির বাহরায় কখন দেখে গেলা ধীরেন নেখে, বাহির যখন বাহরাল সেই তখন দেখে গেলা কি এখন তো ধীরেন নেখে। তখন ঘাড়ের লোককে পুছলেন অনগুতাই কাহা যাইস, তখন ঘাড়ের লোককে পুছলেন ন ই অনগুতাই কাহা যায় লাগল, মানে কাহা যাইস। के जान हमरा के कोनो नी कहला, धीरे ने बोहरिया कहली, धीरे ने बोहरिया कहली के जान हमरे के तो कोनो नी कहत। बीरेन आग बकाय गेल, उ चाणे चुड़ू बाड़ी बाटे बाहरा कहन देखे गिला टुंगरी बाटे, माने टुंगरी बाटे धाउड़ी जाइस। चाणे चुड़ू बाहरा के देखिला बाड़ी बाटे की कंदे गेल कही के, तो देखे पाइला कि आहा टुंगरी बाटे जाला गला है। पहला सांझे कथा हिसाबे बीरेन कर सका हेले धीरेन 2200 बाघ शिकारे जाइस, माने पहला सांझे जे कथा ताक अनुसारे ओए माने मने मने भाबल कि न एकदम बाघ शिकारे कानी जाय लागल है, बाघ शिकारे जाइस। ई पगला गेलु सोचेस कि न ई पगला गेल है, एकाई बाघ के शिकार हे इहेत माने कि एकाई बाघ करार किना शिकार हे पारत कहिला। उहु मो एके घुराय और जदि नी घुरत हले उ घाड़ घुरल और फारसा धरी पीछ न कूदल, माने उहो घाड़ाल और फारसाटा धरल और ओकर पेछन कूदल। मैं खेत बेढ़ाई गेर रहूँ, किना कहिले मैं खेत बेढ़ाई गेर रहूँ, धीरेन धीरेन को जात कहन देखल रही। ओकर पेछुए बीरेन के धरी जात देखी मने शंका हेली, एरा कोनो टाक झगड़ा हेल हेतिन होले तो छापा छापी हेता। कहिस कि मैं खेत बेड़ा गेल रहूँ लेकिन धीरेन जात रहे और ओकर पेछुए बीरेन को जात के देख लें और फारसा धरी के, तो मैं सोचो ना कोनो झगड़ा झंझट हेला नले एकरे छुपा छुपी हेता नो कि ना। सही माने बीरेने कुदा लेतिक, सही माने बीरेने कुदा लेतिक। मोर कथा काजबो जदि लेता हेले सोची मयो गुड़िया लिहन, माने मोर कथा जदि एकरे लेता यह सोची के मयो गुड़िया लिहन। ओरा पहुँचा पहुँची है गेला, ओकरे दिगल है धीरेन और बीरेन पहुँचा पहुँची है गेला। एके सो जात देखी मने हेली, मोर सोच उल्टा नी हेली। एक बेर एके सो जा लगला, से तखन उ सोचा लागल कि मोर सोचटा अलग तो नी हेले। तोत लेके बीरेन धरले और टानिए घुराए लगली। ओहे समय बीरेन धरले और ओके टानिए घुराए लगली। तातल में माने ततल मयो पहुँचल, माने ओहे खनले मयो पहुँचल। से तखन बुझे पावल धीरेने बदरा ले खातिर माने बाघ टाकर शिकारे जाए। से तखन मैं बुझे पारल कि धीरेन न बदला ले खातिर बाघ टाकर शिकारे जाए। हमरे घुराए कर बेजाई कोसनी करे देखलियो मंतुक ओए हर धरी देले कार एकटा कथा कहे लागल मैं आरो नी घुरम,
ই পার নিতর উপার মই আর নি ঘুরম কহিস এবার এক তো ইপারে হয়ে যাতেই চাহে উপার হয়ে যায় মানে চাহে ময়ে মরি যাম চাহে মই বাঘকে মারবি মই সচেত রহ কাহে অলুহা তাক পিছা আহল ময়ো সচেত রহ মই সোচলো কি কাহে অলহুয়া তাক পিছা আহল মোর মনে এখনো ঘুরম ঘুরম হেত রহে মোর মনটা তো এখনো ঘুরম ঘুরম হেত রহে ছুছা হাতে ছুছাই जीव जाती मोके लागित रही न कि मयो मरी जाम एखर चक्करे एखरे फारसा माने बाघ शिकार करबे ठीक मोर गात भुसभुसाए रहे माने एक वो सोचे लागल कि एखरे फारसा माने कि नहीं बाघ शिकार करबे ठीक मोर गात इचिक माने डरे जखन फुसफुसाए न से फुसफुसाए रही तोरा इठिने रहा धीरे ने कहलाक से तखन धीरे ने कहलाक कि तोहरे इठिने रहा আর তোমায় কাহা একলাই যাবে ঘুরে कहली हो ओखरे कहले थी कि यार तो एकलाई कहाँ जाबे घूरे तो धीरेन धीरेन के आरो कोनो আর কোনে বুঝা পারে কিলা আর ধীরেন কে আর কোনে বুঝা পারে কিলা একেটা কথা মই মই আরো নি ঘুরম ওকর একেটা কথা কি মই আর নি ঘুরম তখন একলাই কেসে দেখি পাঠাবিও এবার ও কহিস কি মই আর নি ঘুরম তখন একলাই আর কেসে দেখি পাঠাবিও যে হেবে হামো যে হেবে হামো রসঙ্গ রস দেবে কলিহ মানে কিনা কহিলে যেটা এতে হামরো ওকর সঙ্গে দেবে করিহ কহিলে দেবে করবি মনে কোনো মনে কোনো কোনো না কহি এতনে कहलाक बाघ कर जीव मोरे हाथे और कोनो बेसी ना कही कि एतने कहलाक कि बाघ कर जीव मोर हाथे टुंगरी महान ढोलसो ढोलसो पाखान कर संगा हाड़ार हुलुर पाखना कर ढेरी दुनिया भरे काँटा झोंटा লত পথ महान हुकुलरे जाहिलियो माने किना कहले टुंगरी महान न टुंगरी तो हेके तखन हुआ तो ढोलसो पाखान कर संगा कहिला फिर हुड़ार हुलुर पाखना कर ढेरी दुनिया भरे काँटा झोंटा हुआ रही লত पात रही महान हमरे हलो एकेबारे जाय लागले हियो एखनो डर लागे हेली एखनो माने मोर डर लागे हेली मंतुक मूड भिंजाए कौन खूर क्या डरा बेसी होले कैसे लेकिन मंतुक मैं सोचिए ले हूँ कि एबेर मोके जाए हेती तखन आर डरा ले कैसे हेती जे सन्नी कहतला कि एबेर मूड भिंजाए कि यार खूर के डरा ले हेतो सीनियर कहिस काँटा झोंटा माने चौथा पुदगा हेले जात्री हो माने काँटा झोंटा तो लागबे करबे तो हेटा माने चौथा पुदगा हेले हमरे जात्री हो मने हेत रहे जे जे हेवे हुड़मुड़ यात्रा जे करे विधाता और मने ऐसा ओखरे सोची कि जा हुड़मुड़ यात्रा जे करे विधाता ढेर धूर टोवा करले जाए जा हेली हो माथानी महान धरेन रहे ढेर धूर टोवा करले जा हेली हो माथानी महान धरेन रहे मैं आर बीरेन गेली हो दुयो आल्हानी महाने ढोलसी ढोलसी पाखान संगा बाटे धीरेन जैसे ही पहुँचल संगा बाटे थिथाए के देखे लगला वह बाघ टाके देखे पावली वो उठिन ले कंदो नी घसके चाहे तखन हमरे बुझी लेली हो ओए अवश्य टोवा ठेकान पावलाक जदि बा जाए कखन चोटाए जूथ हेती हमरा के कोनो ना जानाए चोटातिक मने एसन बेजुत जगह रहे जे हुआ नाभि के चोटाए खोजले पहिल बाघ कर मुहे माने गिला है ना धरे ने मुड़ा ना पाए कौन हमरा के डाकलाक धीरे ने माने मुड़ी ना पाए कि हमरा के डाकलाक और हमरो जाए कौन देखियो गला बाघटा चित पतान है के सुतल है
সাত সেকান লেত রহে মানে সেকান লেত রহে কহিলে মানে রোদ লেত রহে রহেন এবার গোটা রাইতে ফেদান গুচাইতে রহেন গোটা রাইতে যে থকলটা গুচাইতে রহেন পাখান কর খো মানে পাখান কর পুরা খো কি একটা জবর পাখান কর হেঁটে সামায় কর লাতা চাইরো ধাইরে 1.5-2 মানুষ হেকে উঁচু উঁচু পাখন সেই খো মাহান উচিত পাতান হেলে রহয় আর হামরে পাখান গিলাক উপরে রহি উপায় ঠানেত রিহ বাঘটা উপর লে দেখি কহন কাঁপে হেলিহ বাঘটা মস্ত নিষেক চিত কাবরাটা রহে গাই গরু ভেড়ি ছাগের খায় কহন মানে ভূষণ্ড ডা বনত রহে ওকে দেখি কহন হামরা কর গোড় হাত দুলদুল কাঁপিত রহি মন্তুক মনে হেত রহে কখন চটাবি পাখানেক সাকট সঙ্গা মাহান চটাক তো জুত নিহি চটাক জুত রহলে কোনটা হেতিক চটাক জুত রহলেই কোনটা হেতিক ও সময়ে হামর রেওয়া ঠাড়েক ডাঁড়ে রহেক আর সিহরি উঠেত রহে মানে ওকে দেখিকেই না हमरे डरा जाती रहे और हमार शरीरটা সিহরি উঠেত রহে উখুনে ধীরে নে এতিক আটে দাঁত চাবিত রহে যে গোটা গালটা কাঁপিত রহে ওই সময়ে গোটা গাল মানে গালটা কাঁপিত রহে কহিলে আমরা ফেসাদ হে গেলি ই সময় না কাটে বনে তোর হেক আর না ছাড়ে हमर মানে এসন গজগজ হয়ে গেল কহিলা কি সময় না हमरকে না ওকে কাটে বনাইলা না ওকে ছাড়ে বনাইলা যদি আমরা ওকে বিছলা যাই হকলা আর যদি লাতা সামায় তো আমরা খাটানিটা সেথিয়া যায় হেলিক আর কাল পরশু আরও কাকে কান্দাতিক সেই তখন ধীরেন একটা বুধ ফান্ডি কহলিক ই পাখানটাকে গিরায় পারব ন যদি কেশৌ ধকলে পারি হো আর নিয় যদি মরত পাখানটায় জাঁতার রহত তখন নাভি চটাভি আমরাও পাখানটাকে দেখি বনাই হোক পারব কহলি হোক পাখানটা কারছে এসৌ রহে সভে আট করি ধরলি হয় এক রিচিক হিলেত কহন পাখান হুঁয়ায় উঝালা হেলিক মানে একটি পাখানটা হিলিক আর হুঁয়ায় পাখানটা উঁজলা হেলিক কহিলা ঢের বাদে নাভি কহন দেখি হোকলা মুড় से মানে গেজরো গেল মানে ঢের ক্ষণেক বাদে আমরা নাভি को देखी होकली कि ओकर मुड़ समेत एकदम निकोतला गेंजरा ही माने है गेंजरी गेल है ओकर गेंजराल देखी के हमरा देखी है के हंसे लगी हो আর ছাতা টানি চুটি গড়ে ঘাড় ঘুরতে কহে হেলিও हाँ हमराও একই हो আর আমরাও ছাতা টানি মানে ঘুরে ক্ষণে কহলে লাগে हाँ बाबू हमराও হেকি हो कि हमरे ই বাঘটাকে শিকার করলি हो তো এহেনিয়ার যে শিকারটা রহে না তো শিকারটা এহেনিয়ার আহে তো हमरे লাগেই কি এটা শুনল বাদে তোহরাও বুঝি যাবেন কি শিকার কাহিনীটা কেসো নাই তো আজুক ভিডিওটা আমরা এহিয়ে সিরাই হলো আর এহেনিয়ার বের हमरे রোজ এক একটা ভিডিও বানাব এটা 7টা আহে তো এটা 7 দিন লাগতেই আর তারপর বাদে আরও কিতাবগুলাকেও ওহানিয়াটা দেখে লাগবে আর সবাইকে বহুত বহুত ধন্যবাদ রহতি আর এবার আমরা ভিডিওগুলা রোজে বানাব